के लिए तो बेहतरीन बदला दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे तमाम सपोर्टर को, तमाम आईबीजी मेंबर्स को जो मेरे साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह जो है अल्लाह के फजल से ही। और दूसरी खासकर से एक बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, कोर्ट को मांगने के अलावा, वो जो एजेंसियों के अतराफ में जाने के अलावा ऑप्शन क्या है, वो मिलने के बाद ही जो है हमारे सारे चीजें जो है इंशाल्लाह आसान हो जाएंगे। और अल्लाह के फजल से 95% तमाम चीजें क्लियर हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह डेटा भी जो है अल्लाह के फजल से मेरे ख्याल से एफएसएल को तो देना ही पड़ेगा, एफएसएल लेने में एसएफआई वो जो है इंशाल्लाह लेने में कामयाब रहेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो भी मेंबर जो एसएफआई वो को गए हैं, जो मेंबर मेरे साथ भी हैं, सबको पेमेंट मिलेगा। और ऐसा नहीं कि किसी को भी पेमेंट इंशाल्लाह नहीं मिलेगा। अब फिलहाल जो पेमेंट जा रहा है उसमें भी काफी लोगों को जो है शक है कि ये जो 20% है तो 1 लाख रहा, तो जो है इतना क्यों आ रहा है, इतना क्यों आ रहा है। तो उसमें से जो भी कंपनी के थ्रू आपको प्रॉफिट्स मिले थे, आपने प्रोडक्ट परचेस किए थे, आपने विड्रॉल लिए थे, तो बैलेंस पेमेंट जो कंपनी के तरफ है वो बैलेंस पेमेंट में से जो है आपको 20% दिया जा रहा है। वो भी मैन्युअली बैंक से चेक किया जा रहा है कि कितने बार तुमको पेमेंट गया है और कितना पेमेंट गया है। बैंक के स्टेटमेंट के थ्रू ही ये हम फाइनल कर रहे हैं कि हाँ आपका बैलेंस है, तो हमको जो है इंशाल्लाह आपको अदा करना जरूरी है। अब जिनको कंपनी के 100% पेमेंट जाकर 200% भी जाकर 300% भी पेमेंट जाकर ज्यादा अगर वो भी मांग रहे हैं, तो मगर उनको भी मैं इनकार नहीं कर रही हूँ, वो सब्र करें। उनका जब डेटा मिल जाएगा तो इंशाल्लाह उनका एक अलग तरीके से सेटलमेंट होगा इंशाल्लाह, सबका भी अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह। बिजनेस के भी हमारे जो भी एचडीजी है अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम काफी आगे बढ़ा रहे हैं। इसका बिजनेस हमारा स्टार्ट है। और काइंस के बारे में सारे लोगों का सवाल है, मैं देखती हूँ 77 में कि आपा हमने काइन खरीदा है, अभी आपने सेल का ऑप्शन क्यों नहीं रखा है। इंशाल्लाह सेल के ऑप्शन पर जो है सॉफ्टवेयर में काम चल रहा है, बहुत जल्द सेल का ऑप्शन भी शुरू हो जाएगा। उस वक्त में तुम दिन में 4 बार काइन को परचेस करो, दिन में 4 बार सेल करो, दिन में 10 बार परचेस करो, 10 बार सेल करो, और इंशाल्लाह आप सब जो है बैठे बैठे घर में एक गोल्ड का बिजनेस सीख जाएंगे। और उसमें से किस तरह से जो है कमाना है, किस तरह से ये करना है, वो भी तुम सीख जाएंगे इंशाल्लाह। अभी नेक्स्ट जो है कंपनी जो नेक्स्ट लेवल में जाएगी, उसमें ऐसे सिक्योरिटियों का इशू, पेमेंट का इशू कुछ नहीं रहेगा। या तो आपके पास गोल्ड रहेगा, आपको गोल्ड मिलेगा, या वैलेट में गोल्ड मिलेगा, या काइन मिलेगा आपको जो है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह आपको काइन मिल जाएगा। हमको पेमेंट मिलेगा, आपको काइन मिल जाएगा, बस इतना ही होगा। और काइन पे प्राइस आगे पीछे होते रहेंगे, वो तो वर्ल्ड मार्केट के ऊपर डिपेंड है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, वो मेरे हाथ में नहीं होता है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह के फजल से हमारी तो टारगेट है, कोशिश है कि सेल का ऑप्शन इंशाल्लाह एक 10-15 दिन में शुरू हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, आप जो होल्ड करें ही अल्लाह के फजल से आप प्रॉफिट में ही, प्राइस बढ़ता ही जा रहा है गोल्ड का इंशाल्लाह, और भी बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह। जिस दिन सेलिंग ऑप्शन हम लोग शुरू कर देंगे अल्लाह के फजल से, उस दिन से तुम कंटिन्यू सुबह से शाम तक इंशाल्लाह बैठकर गोल्ड में ट्रेड करते रहो। और इंशाल्लाह जो इन्वेस्टर कंटिन्यू मेरे साथ ही, वो भी ये बिजनेस में मेरे पार्टनर हैं इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल से जिस दिन भी डिक्लेयर करना है, डेटा मिल जाएगा इंशाल्लाह, उनका डिक्लेयर होगा। और डेटा नहीं मिलेगा इस बात पर मायूस नहीं होना कि अगर नहीं भी मिलेगा तो हम फिर से डाउनलोड करेंगे IBM से, कुछ टाइम लग जाएगा, कुछ बड़े बड़े पेमेंट्स को खर्च करना पड़ेगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं कभी भी आपको मायूस होने के लिए नहीं दूंगी। आपको कोशिश करूंगी कि आखिर हद तक कि मैं आपको खुश रखूं इंशाल्लाह, आप तक जो है आपकी जरूरियात को पहुंचाऊं जो मुझसे पॉसिबल है। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरी बात आप सबको इंशाल्लाह समझ में आ गई होंगी। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि रब्बुल आलमीन हमारे तमाम तकलीफों को रमजानुल मुबारक के महीने में दूर कर दे। इंशाल्लाह जरूर से जरूर दूर कर देगा। और रब्बुल आलमीन से उम्मीद है कि हर वो चीज, हमारा एक एक पिन जो भी एजेंसी लेके गए थे, जो भी निकाल के लेके गए थे, जो भी ट्रकों में भर के लेके गए थे, चाहे वो डेटा सेंटर क्यों ना हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स क्यों ना हो, आज तक एक पिन भी जो है रिटर्न नहीं किए हैं। तो इंशाल्लाह मैं अल्लाह की जात से उम्मीद करती हूँ कि आगे वो हमें रिटर्न कर देंगे इंशाल्लाह। और मैं जो है तेलंगाना गवर्नमेंट से भी, होम डिपार्टमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ये वीडियो में कि वो गौर करें कि जो भी पंचनामा एजेंसीज ने लेकर गए हैं, CCS ने, और जो है जो चीजों को सीज किए थे हमारे, वो चीजों को हमें हाई कोर्ट के आर्डर के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद भी अब तक भी वापस नहीं दिए हैं। तो होम डिपार्टमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर इंशाल्लाह गौर करें, क्योंकि आपके गौर करने से, ये चीजों को वापस करने से लाखों के लोगों को तस्कीन और सुकून और तसल्ली मिल जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि ना पहले हमारी कंपनी फ्रॉड थी, ना अब हमारी कंपनी फ्रॉड है। अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह कंपनी हमेशा जो है लोगों के साथ खड़ी है, आज भी खड़ी है। मैं मेरे तमाम IBG मेंबर से यही कहती हूँ कि जो भी IBG मेंबर है, वो कोई भी हो, वो IBG मेंबर से यही कहती हूँ, जो भी आपके लिए लड़ने वाले थे, जो भी आपके लिए सपोर्टर्स थे, वो सब आज भाग गए, कोई नजर ही नहीं आ रहे हैं। मगर इंशाल्लाह मैं मेरी आखिरी सांस तक आपके लिए लड़ूंगी, और आपको इंसाफ दिलाने के लिए लड़ूंगी, और आपके पेमेंट देने के लिए लड़ूंगी। आप मुझसे राजी रहे या नाराज रहे, मगर मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके जो भी पेमेंट्स मेरे पास है इंशाल्लाह, बैलेंस है या कंपनी के पास है, जो भी चीजों को बेचना पड़े, सेल करना पड़े, जो भी करके जो है इंशाल्लाह आप सबके पेमेंट मिल जाएंगे। किसी को कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। मैं रमजान के महीने में आपसे फिर से आकर जो है ये बात बोल रही हूँ इंशाल्लाह। जो 20% पेमेंट का है, काफी लोगों को जो भी एप्लीकेशन दिए ही मेरे ख्याल से 80% लोगों को मिले ही, अभी भी 20% लोगों को मिलना है मेरे ख्याल से। अब एक 5-6 दिन में इंशाल्लाह सबको भी पेमेंट आ जाएगी।
جائے گا, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیادہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کریے, اللہ سے دعا کریے, اللہ رب العالمین سے دعا کریے کہ ہماری کمپنی کو رب العالمین انشاءاللہ قیامت کے صبح تک چلائیں. آپ سب کی دعائیں, آپ سب کا سپورٹ جو ہے ہیرا گروپ کو اتنا آگے لے کر گیا ہے. میں اللہ کی ذات سے امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو آگے لے کر جائیں گے انشاءاللہ. میں خواب بھی دیکھ رہی ہوں, اللہ کے فضل سے میں امید رب العالمین کی طرف سے کر رہی ہوں, میں اس پر بھروسہ کر رہی ہوں کہ انشاءاللہ اب چند ہی دنوں میں, کچھ دنوں کے بعد یا 1 سال کے بعد یا 6 مہینوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہیرا گروپ انشاءاللہ صحیح وہی طریقے پہ, وہی اسٹیپ پہ, وہی جگہ پہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آ جائے گی. رب العالمین سے دعا ہے, آپ بھی اللہ سے دعا کریے, اللہ رب العالمین انشاءاللہ سب کے لیے خیر کا معاملہ فرمائے. جو ملا ہے اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے, جو نہیں ملا ہے ان کو اللہ غیبی مدد فرمائے, اور آگے چل کر جو بہت سارے میرے ممبر ہیں آج تک مجھ سے مانگا بھی نہیں ہے, مجھے اپلیکیشن بھی نہیں دیے ہیں, مگر میرے نظر میں ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے مجھے اپلیکیشن بھی نہیں دیا, نہ مجھ سے مانگا ہے, نہ مجھ سے پوچھا ہے. ان کو فکر ہے کمپنی کی, ان کو درد ہے کمپنی کا کہ اب ہم اس حالت میں جو ہے تکلیف نہیں دے سکتے, یہ حالت ایسی ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے معاملات کو بہت جلد انشاءاللہ یہ کر دیں گے. اتنی دور تک اللہ نے 95% معاملات اب ہمارے کلیئر ہو گئی. اب ایک ہی معاملہ باقی ہے ڈیٹا سینٹر کے ملنے کا, اور انشاءاللہ ڈیٹا کو اسمبل کرنے کا. اللہ کے فضل سے وہ جیسے ہو جائے گا انشاءاللہ ہوگا, کیونکہ ایجنسیز نے لے کے گیا ہے, تو میرے خیال سے ایک پن بھی کہیں پر ادھر ادھر نہیں کیے ہوں گے. وہ انشاءاللہ ضرور سے ضرور وہ میرے خیال سے ایس ایف آئی کو ہینڈ اوور کریں گے, اور ایس ایف آئی وہ انشاءاللہ اس کو ہینڈ اوور کر لینے میں انشاءاللہ کامیاب رہے گی الحمدللہ. اللہ کے فضل سے جو بھی لوگوں نے دعائیں کیے ہیں, ساتھ دیے ہیں اور سپورٹ کیے ہیں, ان سب کے لیے شکریہ. اور دوسری بات 77 نمبر پر کافی میسیجز آتے رہتے ہیں, میں ایک بار اسٹیٹس میں اس کو اپڈیٹ کر دیتی ہوں, آپ اس سب کو دیکھ لیجئے, کیونکہ سب کے سوال ایک ہی ہوتے ہیں کہ پیمنٹ کب ملے گا, ہمارا یہ ایرر ہے, وہ بات ہے. تو میں وہ دیکھ کر اس حساب سے جو میجر پوائنٹس کیا ہیں اس میجر پوائنٹس کے اوپر میں اپڈیٹ دیتی ہوں انشاءاللہ. اس پر آپ دھیان دے کر جو ہے اسٹیٹس کو اپڈیٹ دیکھ لیجئے. میں سب کے سوالوں کا جواب جو ہے اسٹیٹس پہ رکھ دیتی ہوں, اسٹیٹس چیک کر لیجئے, وہی میرا جواب ہوتا ہے, کیونکہ سارے ممبر ایک ہی ہیں, IBG ممبر ایک ہی ہیں, ان کا سوال بھی ایک ہی ہوتا ہے. مگر کافی لوگ ماشاءاللہ مبارکبادی دیتے ہیں اور اچھے ویڈیوز پر اپریشیٹ کرتے ہیں, اور پریس کانفرنس پر کافی لوگوں نے اپریشیٹ کیا ماشاءاللہ. ان سب کو میں جزاک اللہ کہتی ہوں, آپ سب کا اپریشیٹ کہنا. میں سب کے میسیجز دیکھتی ہوں الحمدللہ جب مجھے ٹائم مل جاتا ہے, مگر ریپلے دینا تو سب کو پاسبل نہیں ہے, تو اس لیے میں اسٹیٹس پہ ریپلے آپ کو ڈال دیتی ہوں. تو اسٹیٹس پہ آپ انشاءاللہ ریپلے کو دیکھتے رہیے, کیونکہ یہ موقع جو میرے ہاتھ سے ڈائریکٹ آپ کو ریپلے مل رہا ہے, اس موقع کو گمانے سے بچا کے رکھیے انشاءاللہ. کیونکہ میں وہ موقع اس لیے یہ کرتی ہوں, اس پر بار بار کال کر کے, بار بار رات میں 2 بجے, کون سی آفس ہوتی ہے کہ 2 بجے کال کرتے ہیں, 3 بجے کال کرتے ہیں, 1 بجے کال کرتے ہیں, اس وقت میں کون جواب دے سکتا ہے. اور اس وقت میں کام کرتی ہوں الحمدللہ, اور جب مجھے فلائٹ موڈ میں فون کو رکھ کے آپ کے پورے میسیجز کو پڑھنا پڑ رہا ہے, کیونکہ ایسے ہی رہوں گی تو میں خالی کالز کو وغیرہ دیکھنے میں ہی ٹائم نہیں رہتا, اس لیے کر کے بول کے جزاکم اللہ خیر انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. پھر سے ایک بار کہتی ہوں کہ بس رمضان مبارک ہو آپ سب کو. اب دوسرا عشرہ بھی آنے والا ہے انشاءاللہ. پہلا عشرہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو ہے انشاءاللہ ختم ہونے والا ہے بہت جلد. دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ بھی آنے والا ہے. برکتوں کا مہینہ ہے, معافیوں کا مہینہ ہے. سب سے زیادہ آپ سب اللہ پہ بھروسہ رکھیں, اللہ پہ توکل رکھیں, اللہ رب العالمین سے بھروسہ رکھیں. جب اللہ آپ کا دینا چاہتا ہے مال تو غیب سے آپ کے اکاؤنٹوں میں آدھی رات میں آ جائے گا انشاءاللہ. اور اللہ رب العالمین سے ڈیلے ہونا چاہتا ہے تو یہ ساری زمین مل کر بھی جو ہے اس کو پورا نہیں کر سکتی. تو انشاءاللہ ہم سب انسان کوشش کرتے ہیں, مگر کامیابی دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں. تو اللہ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا, اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. اس کی رحمت بہت بڑی ہے. وہ حق والوں کا مال ضرور حق والوں کو ہی دلواتا ہے, نہ حق والوں کو وہ مال بالکل سے بالکل نہیں ملے گا انشاءاللہ. میں ہر IBG ممبر کے لیے دعا کر رہی ہوں, ہر IBG ممبر کے لیے کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کی تکلیف جلدی سے جلدی انشاءاللہ ختم ہو جائے, اور کوشش بھی کر رہی ہوں, کام بھی کر رہی ہوں, اور کرتی رہوں گی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.